Sige, pangutana tay kutob sa imong mahimo. Base sa akong gi-present karon nga pagtuon. Sige, pangutana. Kasi pangutana nimo. Lagi sa may imong pangutana. Pangutana gyud kay ang akong gibarugan, mo lang akong padayunan gyud. wala ko'y mahimo tay basta kay igo lang kita nagtuon din ni tay. Atong gibasa ang Biblia, atong gitun-an nga batasan ni Kristo adlaw Sabado. Sabadista si Kristo, mga Islam Birhen Maria, Sabado po musimba, Sabadista gihapon, Apostoles, Sabado musimba, Sabadista gihapon, simba sa langit, Sabado tay. Ang Sabado gibuhat sa Dios para sa tao. Nyampingan adlaw Sabado, unom kadlaw naghatag ang Ginoo patrabahon ta, ikapito Sabado pasimbahon ta. Igo lang gid ako gipresentay unsay naa sa Biblia. Depende na nimo unsay imong kuan. Una kay pangutana karon. Depende na nimo unsay imong pangutana. Basta kay igo lang nako gisulti unsay naa sa Biblia tay.